بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ فرض ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے مدینے کی گلی کوچوں میں اپنے منادی کے ذریعے اعلان کرایا، الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثى حر او عبد صغیر او کبیر۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، بالغ ہو یا نابالغ۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو کتاب الزکوٰۃ کے اندر نقل کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کب ادا کیا جائے گا، یعنی اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے۔ صدقۃ الفطر عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، جس وقت صبح کی اذان ہوتی ہے، جیسے سحری ختم ہوتی ہے تو اس وقت صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ مثلا ایک بچہ اگر عید کی رات کو پیدا ہوتا ہے تو اس کا فطرہ ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ صبح صادق کا جو وقت ہے اس وقت میں وہ بچہ موجود تھا۔ یا اسی طرح ایک انسان ہے، وہ عید کی رات کو اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا فطرہ ادا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ واجب ہونے کے وقت اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ یا ایک شخص مالدار تھا لیکن عید کی رات کو اس کے پاس سارا مال ختم ہو گیا، اب اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ یا اسی طرح ایک آدمی غریب تھا لیکن عید کی رات کو اس کو مال مل گیا، یعنی صبح صادق کے وقت وہ مالدار تھا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ یا اسی طرح ایک آدمی غیر مسلم تھا لیکن وہ عید کی رات کو چاند رات کو مسلمان ہو گیا تو اس کا بھی فطرہ واجب ہوگا، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اس لیے مستحب یہی ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام عید کے دن نماز کو جانے سے پہلے صدقۃ الفطر نکالنے کا حکم فرماتے تھے۔ تو مستحب اور بہتر تو یہ ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے، لیکن اگر کوئی ماہ سیام یعنی رمضان المبارک میں فطرہ ادا کرتا ہے تب بھی ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی رمضان سے پہلے ہی فطرہ ادا کر دیتا ہے تب بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن رمضان سے پہلے ادا کرنا بہتر نہیں ہے، یہ تو رمضان میں ادا کرے یا عید کے وقت میں ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ تو رمضان میں فطرہ ادا کر سکا اور نہ عید کے دن ادا کر سکا، یہاں تک کہ عید گزر گئی صدقہ ادا نہیں کیا تو صدقہ معاف نہیں ہوتا، زندگی میں کبھی بھی ادا کر لے، البتہ جہاں تک ممکن ہو اس میں جلدی کرنے کی کوشش کرے۔ تو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید کے دن صبح صادق کے وقت میں، اس سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس سے بعد میں بھی ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہوتا ہے، یعنی کس کے اوپر صدقہ فطر ضروری ہے ادا کرنا۔ تو دیکھیے، جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ بھی یعنی صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ نمبر 2، صدقۃ الفطر کا نصاب وہی ہے جو قربانی کا ہے، اس لیے جس آدمی پر قربانی واجب ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ یعنی جو مسلمان عید کے دن صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اور مالدار کیا ہے وہ انشاءاللہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو جو مسلمان مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر صدقہ ادا کرنا واجب ہے، اپنی طرف سے بھی اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی، چاہے وہ بچہ رات کو پیدا ہوا ہو یا 1 سال کا ہو، یعنی جو نابالغ بچے ہیں ان کا صدقہ ادا کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ ایک سوال اب یہ ہے کہ مالدار ہونے کا معیار کیا، یعنی مالدار کس کو کہیں گے؟ تو مالدار شخص وہ ہے اسلام کی نظر میں کہ جس کے پاس بنیادی ضروریات، رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان اور استعمالی کپڑوں کے علاوہ کرائے کے مکانات، زمین، رکھے ہوئے کپڑے، فاضل اجناس، سونا چاندی یا رقم اتنی مقدار میں ہو کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، تو اس پر
यानी उन लोगों पर सदक़तुल फित्र वाजिब है। ज़कात में और फितरे में एक फ़र्क होता है। ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज होती है उमूमन हमारे यहाँ पर, और फितरा 5 चीज़ों पर वाजिब होता है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 तिजारत का यानी व्यापार का सामान, नंबर 4 नकद रकम कैश में हो, और नंबर 5 ज़रूरत से ज़्यादा सामान। मिकदार वही है निसाब की। अगर किसी के पास में सिर्फ सोना है, सोने के अलावा कुछ भी उसके पास में नहीं है, तो अगर वो सोना 87 ग्राम 84 मिलीग्राम यानी तकरीबन 88 ग्राम के आसपास होता है, तो उसके ऊपर फितरा वाजिब है। और अगर इससे कम है और इसके अलावा उसके पास न चांदी है, न माल दौलत है, न तिजारत का सामान है, न कोई फालतू सामान है, फिर उसके ऊपर फितरा वाजिब नहीं है। या इसी तरीके से उसके पास में सिर्फ चांदी है, या इसी तरीके से सिर्फ उसके पास में नकद रुपया है, या तिजारत का सामान है, या जरूरत से ज्यादा सामान है, अगर वो 612 ग्राम चांदी के बराबर या उससे ज्यादा है, उसकी कीमत से ज्यादा है। अब ये कीमत देख ली जाए चांदी का क्या रेट है। 612 ग्राम चांदी की कीमत जोड़ ली जाए, वो कितने की बैठती है। अगर इतना रुपया उसके पास मौजूद है, या तिजारत का इतना सामान उसके पास मौजूद है, या फालतू सामान घर में रखा हुआ हो, या जायद जरूरत उसका मकान हो या गाड़ी हो जिसकी जरूरत नहीं है, अगर 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर उसके पास यह सामान है, तो उसके ऊपर फितरा वाजिब है, चाहे उसके ऊपर 1 साल गुजरा हो या ना गुजरा हो, चाहे वो आज ही मालदार हुआ हो। इसलिए कि ज़कात की तरह फितरे में 1 साल का गुजरना शर्त और जरूरी नहीं है। अगर किसी आदमी के पास ये 5 चीजें मौजूद हों, या उनमें से कुछ मौजूद हों, लेकिन कोई भी अपने निसाब तक नहीं पहुंचती, मसलन उसके पास में 2 तोला सोना है, उसके पास में 20 ग्राम या 100 ग्राम उसके पास में चांदी है, या इसी तरीके से उसके पास में 1000-2000 रुपये हैं, कुछ तिजारत का सामान है, कुछ फालतू जरूरत से ज्यादा सामान है, इन सारी चीजों को जोड़ा जाए, अगर उनकी टोटल कीमत 612 ग्राम चांदी के बराबर पहुंच जाती है, तो भी इसके ऊपर फितरा वाजिब होगा। लेकिन अगर सारी चीजें मिलाकर भी वो 612 ग्राम चांदी के बराबर नहीं होती है, तो फिर उसके ऊपर फितरा वाजिब नहीं होगा। सोना, चांदी, नकद रुपया और तिजारत का माल, इसका निसाब और उसकी शराइत और उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो हम ज़कात के बाब में अर्ज कर चुके हैं। जिसको वो सुनना हो, देखना हो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर सुन सकता है। यहाँ पर एक 5वीं चीज़ है जो जायद है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सामान, उसकी कुछ तफसील में अर्ज के देता हूँ। यानी जो चीज़ें ज़रूरत और इस्तेमाल की हैं, वो चाहे कितनी भी उसके पास हो, वो निसाब में शुमार नहीं की जाएगी। मसलन एक आदमी के पास में गाड़ी है, वो उसके अपने चलाने के लिए, चाहे वो 4 पहिए वाली है, 2 पहिए वाली है, या इसी तरीके से उसके पास में एक शानदार मकान है जिसकी कीमत करोड़ रुपए क्यों ना हो, लेकिन उसके रहने का है। इसी तरीके से उसके पास में अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बेशकीमत कपड़े हैं, और जी उसके पास में अच्छे बर्तन हैं, और वो सारे उसके इस्तेमाल की चीजें हैं। कोई चीज उसकी जायद नहीं है, अगरचे कीमती है, अनमोल है, बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन इस्तेमाल की है। इसके अलावा उसके पास में सोना, चांदी, नकद रुपया, तिजारत का माल नहीं है, तो ऐसे आदमी के ऊपर ना तो ज़कात फर्ज है और ना ही फितरा वाजिब है। लेकिन अगर उसके पास में कई गाड़ियां हैं, एक गाड़ी उसके इस्तेमाल की है, इसके अलावा 2-3 गाड़ियां उसकी वैसे ही खड़ी रहती है, या उसके पास में 2-3 मकान है, एक मकान उसके इस्तेमाल का है और एक मकान यूं खाली पड़ा हुआ है, या वो किराए पर उठा रखा है, और उसका जो किराया है वो उसके लिए फालतू है, यानी उसकी आमदनी से उसका गुजारा होता रहता है, जो उसकी जॉब वगैरह है, उसका कोई दूसरा कारोबार है, और मकान का किराया उसके लिए गोया के फालतू है। इसी तरीके से उसके पास में प्लॉट पड़ा हुआ है, अगरचे वो रिहाइश के लिए लिया है, लेकिन वो फालतू है उसके लिए। तो अब ये देखा जाएगा कि वो प्लॉट की कीमत, या जो उसके पास में जरूरत से ज्यादा गाड़ी है, 2-3 गाड़ी है, इसी तरीके से एक मकान उसके लिए जायद है, या इसी तरीके से घर में कुछ ऐसे कपड़े रखे हुए हैं कि जिनकी कोई जरूरत नहीं है, बस लेकिन रखे हुए हैं ऐसे ही, या ऐसे बनाओ सिंगार के
برتن رکھے ہوئے جیسے ڈیکوریشن کے لیے سجے ہوئے ہوتے ہیں گھر میں برتن کہ جن کو سالوں تک استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بس یوں ہی رکھے رہتے ہیں، شو پیس ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا، اگر یہ 612 گرام چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر فطرہ واجب ہوگا، لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ پانچویں چیز جو اس میں فطرے میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ سامان ہو، جیسے فالتو مشینیں ہیں، بیکار سامان اور فرنیچر وغیرہ ہیں کہ جن کی جو قیمتی ہیں، یہ سب چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، اگر ان کو بیچ جائے تو بازار میں اچھے داموں سے بک جاتی ہیں، تو ایسے آدمی کے اوپر فطرہ بھی واجب ہوتا ہے اور قربانی کرنا، بقرعید پر قربانی بھی اس کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ آخر میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ اور فطرے میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس پر فطرہ بھی واجب ہوگا، لیکن جس پر فطرہ واجب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس میں سونا چاندی، نقد روپیہ یا تجارت کا مال تو بالکل نہیں ہے، لیکن فالتو سامان بہت گھر میں رکھا ہوا ہے، تو اور جو 612 گرام چاندی سے اوپر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر فطرہ تو واجب ہوگا، قربانی بھی واجب ہوگی، لیکن زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہوگی۔ بیوی کا فطرہ کون ادا کرے؟ اگرچہ بیوی کا فطرہ ادا کرنا شوہر کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ادا کر دے تو اچھی بات ہے، بہتر ہے۔ اسی طریقے سے جو نابالغ اولاد ہے ان کا فطرہ ادا کرنا والد کے اوپر، یعنی باپ کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نابالغ اولاد مالدار ہے تو اس کے مال میں سے ادا کر سکتا ہے، لیکن مالدار نہیں ہے تو پھر باپ کو پھر بھی اس کا فطرہ ادا کرنا ضروری ہے اگر باپ صاحب نصاب ہے۔ اب آخر میں یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں دی جا سکتی ہیں۔ صدقہ فطر میں جو حدیث میں آتی ہیں وہ تقریباً 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کشمش، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 جو، اور نمبر 4 گیہوں۔ کشمش، جو اور کھجور یہ ایک سا دیا جاتا ہے اور گیہوں آدھا سا دیا جاتا ہے، یعنی گیہوں کی جو مقدار ہوتی ہے فطرے کی، فتاوی دارالعلوم کے مطابق جو دارالعلوم کی ویب سائٹ پر ہے تو 1 کلو 633 گرام، 1 کلو 633 گرام اناج بیٹھتا ہے، جس کو احتیاط کے طور سے ہمارے یہاں علاقے میں 1.25 کلو کہہ دیتے ہیں کہ 1.25 کلو اناج دے دیا جائے۔ اب اس میں آپ اناج بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ یہ اپنے یہاں پر جب آپ ادا کریں تو اپنے یہاں پر بازار میں قیمت معلوم کر لی جائے، جو بازار کی قیمت ہے اناج کی اس کے اعتبار سے 1.25 کلو اناج کی قیمت لگا کر فطرے میں دے سکتے ہیں، ایک چیز۔ دوسرے، اگر آپ کھجور سے ادا کرنا چاہتے ہیں یا کشمش سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر تقریباً 3 کلو 266 گرام بیٹھتا ہے، جس کو احتیاط کے طور سے 3.5 کلو کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کھجور سے ادا کرتے ہیں تو 3.5 کلو کھجوریں یا اس کی قیمت دیں، یا کشمش 3.5 کلو یا اس کی قیمت، یا جو 3.5 کلو یا اس کی قیمت دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ ان 4 چیزوں سے فطرہ ادا کیا جائے۔ ہمارے یہاں پر ایک یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ ہر آدمی امیر ہو یا غریب ہو وہ سمجھتا ہے کہ صرف گیہوں سے ہی فطرہ ادا کرنا ضروری ہے، اور غریب، اب کیونکہ ہمارے یہاں پر گیہوں کافی سستا ہوتا ہے تو غریب بھی اس سے ادا کرتا ہے، اور جس کو اللہ نے خوب مال و دولت عطا فرمایا وہ بھی گیہوں سے ادا کرتا ہے، لیکن یہ مناسب نہیں۔ یہ بہتر بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت اور استطاعت، ہمت کے مطابق ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو سلیکٹ کرے۔ جس کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہے وہ کشمش سے ادا کرے، جس کے پاس میں کچھ کم ہے وہ کھجور سے ادا کرے، یعنی 3.5 کلو کھجور ہے، 3.5 کلو کشمش کی قیمت دے، یا جو 3.5 کلو، یا اللہ نے جس کو کم دیا ہے وہ گیہوں سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال امیر آدمی بھی اگر گیہوں سے ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ جس سے غریبوں کا فائدہ ہو وہ چیز دیکھی جائے۔ اب آخر میں ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ یہ 4 چیزیں تو حدیث سے ثابت ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کسی چیز سے فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے یہ بالکل صحیح ہے کہ ان میں سے کسی سے بھی ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، بلکہ ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے، جیسے چاول،
कपड़ा या कोई भी दूसरी चीज हो, उससे अगर आप अदा करना चाहते हैं तो उससे भी अदा हो जाएगा। यानी उसमें अब ये देखा जाएगा कि आप चावल देना चाहते हैं तो अब चावल कितना दें, यानी जो 2.25 किलो अनाज है उसकी कीमत में जितने चावल आ जाए इतने चावल दें। ये 3.5 किलो किशमिश में जितने चावल आ जाए इतने चावल दें, या खजूर में जितने चावल आ जाए जितने चावल आ जाए इतने चावल दें, या कपड़ा जितना आ जाए। यानी कि ये 4 चीजें तो एक मेयार है, किशमिश, खजूर, जौ और गेहूं, इनकी कीमत तो एक फिक्स है। इसके अलावा अगर आप दूसरी, 5वीं, 6ठी, 7वीं चीज से फितरा अदा करना चाहते हैं तो आप इन 4 में से किसी एक की मिकदार लेंगे और उसके बराबर वो चीज अदा करेंगे। तो बहरहाल हमारे यहाँ पर अगर आम तौर से अगर 20 रुपये किलो अनाज है तो अब 2021 में फितरे की जो मिकदार है, कीमत है, वो तकरीबन 35 रुपये बैठती है अनाज के एतबार से। और अगर आप खजूर के एतबार से फितरा अदा करते हैं तो 200 रुपये किलो मीडियम खजूर होती है, तो उसके एतबार से 2 × 6 तकरीबन 700 रुपये बैठती है। और किशमिश का भाव मालूम कर ले जाए, जौ का भाव मालूम कर ले जाए तो उनके एतबार से 3.5 किलो कीमत लगाई जाएगी, और गेहूं की 2.25 किलो। अगर आपके यहाँ पर कहीं दूर है, क्योंकि ये तो जहाँ से हमारे यहाँ पर इलाके में इधर मुजफ्फरनगर और शामली के इलाके में यह कीमत है, आपके इलाके में अगर कोई कीमत ज्यादा है तो आप उसके एतबार से अदा करेंगे। उम्मीद है आप हजरात की ये मसला इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आए या कोई आपको चीज किसी में आप उलझन के शिकार हो तो आप बराह रास्त मालूम भी कर सकते हैं, कमेंट के जरिए मालूम कर सकते हैं, और फोन पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।